signaux déterministes à temps discret. Un nouveau chapitre. Introduction. Qu'est-ce qu'un signal déterministe? On rappelle qu'un signal déterministe, c'est un signal qui, à tout moment, à tout instant T, je peux savoir sa valeur. Et le déterminisme. Qu'est-ce que ça veut dire à temps discret? À temps discret, c'est-à-dire c'est un signal dont on connaît valeur, mais ce n'est pas à temps continu. La variable temps, elle est discrète. Elle n'est pas continue. Réellement, là, quand où on rencontre ce genre de signaux. En pratique, lorsqu'on a un signal x de t qu'on va étudier, qu'on va savoir sa composition spectrale, et un spectre, on a besoin de quoi? Pour l'étudier, on a besoin de prendre des échantillons. Là, on ne peut pas traiter un signal x de t avec t contenu de moins l'infini à plus l'infini. Un nombre infini de valeurs, on ne peut pas le traiter. Réellement, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des échantillons. Des échantillons qui nous permettent d'étudier ce signal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire échantillon? C'est-à-dire de prendre x de t à des temps bien déterminés. kt, avec k allant en général, de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire, on a toutes les valeurs. Au lieu de x de t, on va voir l'ensemble des valeurs xk de t avec k allant de moins l'infini à plus l'infini. Et t, c'est un instant équidistant. Si je regarde là, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des signaux x, à l'instant 0, x à l'instant t, x à l'instant 2t, etc. Avec k appartenant à z. Et x à l'instant moins t, x à l'instant moins 2t, etc. Ça, c'est l'ensemble des points. Bien sûr, pratiquement, on ne peut pas prendre un nombre infini. On va prendre un nombre fini. Parce qu'on va revenir sur ça. Mais en général, au lieu d'étudier le signal x de t avec t continu, on va prendre, au lieu de x de t, une autre forme de x de t, une autre alternative, badil à x de t, c'est x, mais à des instants bien déterminés. Ok? Ça, ce besoin, c'est pratique. أنا عندي température بالغرفة بدي ياخذ فالورات لها بدي أدرسها ما بقدر ياخذ حتى لو كان الطون مثلا خلال ساعة. Durant une heure, il y a une infinité de valeurs. Donc on va prendre des échantillons. فإذا ce phénomène, الفينومين هيدا باخذ x كاب t بدل t بسموه échantillonnage. بالإنجليزي sampling. فإذا échantillonnage يعني عم باخذ échantillon. sampling بالإنجليزي عم باخذ samples عينة. فإذا هاي العينات السؤال الأساسي هل هالعينات تمثل كل السينيال؟ Est-ce que ces échantillons peuvent représenter x de t? يعني toutes les informations qu'on peut extraire de x de t, elles sont contenues dans cet ensemble. Donc je dis dans l'ensemble, ou là. Ça, c'est, on va voir, c'est le terrain fondamental de l'analyse spectrale qui nous permet de dire quand cet ensemble, un petit ensemble, qui comporte les mêmes informations que x de t. Okay? Donc, on revient là, donc x de t, ça provient d'un phénomène.
phénomène يسمى échantillonnage au sampling. On a plusieurs genres d'échantillonnage. On a un échantillonnage idéal. Donc, supposons que ce signal, donc à des instants 0, t, 2t, 3t, c'est le temps, plus 2t, moins t, moins 2t, etc. Donc, ce point, c'est l'ensemble de ces points, 2t, 3t, etc. Ok? Moins t, moins 2t, etc. C'est l'ensemble de ces points qui sont les échantillons. Alors, donc cet échantillon, etc. bien sûr. Hein. Tout d'abord, on peut avoir un échantillonnage idéal. Un échantillonnage idéal. Un échantillonnage idéal, cela veut dire que je prends des points. Haïda, ça s'appelle échantillonnage idéal. En général, comment représenter cet échantillonnage? C'est tout simplement, ce n'est autre que ces points-là, c'est-à-dire ces points-là qui représentent un signal échantillonné, peut s'appeler, on va l'appeler x de t, c'est le signal échantillon, n'est autre que x de t multiplié par la peigne de Dirac. Avec t pt, c'est la peigne de Dirac, peigne de Dirac, périodique de période t. Avec la peigne de Dirac, pt de t est égal à quoi? Somme k allant de moins l'infini à plus l'infini de delta de t moins kt. Alors, si je veux représenter la peigne de Dirac, donc c'est à instant 0, t, 2t, 3t, 4t, moins t, moins 2t, etc. Donc voilà, ce sont c'est la peigne de Dirac. Avec une amplitude multipliée par 1. Ok? C'est la peigne de Dirac, de durée t. Ok? C'est 1. Donc la multiplication de x de t contenue par la peigne de Dirac va donner ces points-là. Donc ces points-là qui représentent un signal discret, voilà, c'est x de t, mais d'autres que x de t multiplié par le t. Okay. Ça s'appelle échantillonnage idéal. Échantillonnage réel, un échantillonnage réel, ça provient du fait qu'on ne peut pas, pratiquement, en réalité, on ne peut pas générer un signal de Dirac comme ça, qui est ponctuel. Non. On va prendre, au lieu de Dirac, on va prendre un autre signal périodique, mais à l'instant, au lieu de prendre, on prend un rectangle. De durée, un rectangle à un instant 0, un rectangle 2 à un instant t, 2t, moins t, ok, etc. Au lieu de prendre ça qui n'est pas pratique, on ne peut pas le générer réellement. Là, ce sont des ponctuels, mais ça, on peut le générer. Avec, on essaye donc d'avoir, ce sont donc des rectangles, mais qui sont le plus étroits possible. Ok?
Et dans ce cas, l'échantillonnage réel, c'est ce qu'on s'appelle ça. C'est rectangle, ça c'est un rectangle mais répété. Ok? Rectangle répété. Donc, sur quelque chose. لأنه هون إذا دلتا تي بتعرفوا rectangle لما بقول t معناتها على 1 entre moins 1 demi et 1 demi. Mais c'est pas ça, c'est un rectangle. المقصود منه rectangle de t, bien sûr il est de t mais périodique. Ok? بس الدurée لإله أقل. Donc c'est au lieu de prendre هيدا بسموه échantillonnage réel مش idéal, réel, c'est une sorte de x de t multiplié par rectangle de t répété. T تحت أصلا répété. Bon, ça c'est bien sûr, c'est-à-dire au lieu de prendre un point là, donc on va prendre, au lieu d'un point, on va prendre une partie. Au lieu d'un point, une partie. Ok? إذن هاي partie. Ok? Cette partie du signal. Ok? هيدا بيسموه échantillonnage réel. Et on essaye de diminuer aussi que possible la durée du rectangle. Ok? هيدا بيسموه échantillonnage réel. Il y a un autre échantillonnage, بيسموه échantillonnage avec maintien. Échantillonnage avec maintien, en général, c'est-à-dire, au lieu de regarder dans ce cas de l'échantillonnage réel entre deux rectangles, c'est 0. Avec maintien, non, on maintient la valeur de l'échantillon précédent jusqu'à ce temps-là. Puis on maintient cette valeur jusqu'au temps-là. On maintient cette valeur jusqu'au temps-là. Ok? Et بيسموه شو بصير في عندي؟ partie. Voilà. Par exemple, à l'instant t, هيدا الانستون هيدا 2 t. فيني ياخذ الاشانتيوناج ريال عم باخذ هالشقفه وهالشقفه وبيناتهم شو حيكونوا؟ زيرو. اوكي. بينما افيك مانتيان او هون مثلا عم باخذ هالشقفه وبيناتهم زيرو. افيك مانتيان جو مانتيان لا valeur اللي قبل مثلا jusqu'au la nouvelle valeur. Ok? بيطلع عندي signal continu. مثلا هون je maintiens jusqu'au cette valeur. Ok? Là, moins t, par exemple, moins t qui est là, je maintiens la dernière valeur jusqu'au début du mois. Ça s'appelle échantillonnage avec maintien. Donc, dans notre cours, on va supposer, on va développer quelque chose qui... on va prendre le cas d'échantillonnage idéal. Le cas d'échantillonnage réel, c'est pareil, on va voir. L'échantillonnage avec maintien, il a besoin plus de traitement. On a le traitement acteur. Ok? يعني هون مثلا avec maintien افترضوا عندي الفالور اللي عم باخذها امور الكاباسيتي. دونك لحتى يجي الريكتانجل الثاني بتضل الكاباسيتي شارجي. هي avec maintien, etc. Ça a besoin de traitement plus avancé. On a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des filtres numériques. لا مش طيب. Ça, c'est l'échantillonnage. On va supposer qu'on a un échantillonnage idéal et la question qui se pose,
comment est-ce que ces échantillons représentent le signal x de t. On va passer à un nouveau paragraphe qui est le théorème de Shannon au théorème de Nyquist, qui va répondre à cette question. Le plus important théorème dans l'analyse spectrale, c'est le plus important. بس يفهم الواقع. théorème de Shannon. Shannon أو Nyquist. Anglo-saxon. Donc, on va supposer qu'elle a un signal x de t. On va essayer de prendre un échantillonnage idéal. Donc, x de t va être représenté par x échantillonné, qui va donner x de t fois peigne de Dirac. Ok? Le peigne de Dirac, c'est un signal périodique. Peigne de Dirac, c'est un signal périodique. On sait bien qu'un signal périodique x de t, c'est un exercice. Même périodique, il peut être écrit sous la forme d'une série de Fourier. Donc, il peut être écrit sous la forme somme de lambda n au puissance jn oméga t. Après, il y a oméga 0, n allant de moins l'infini à plus l'infini, avec oméga 0 égale 2pi sur la période t. Ok? Et lambda n, 1 sur la période, intégrale sur une période de x de t au puissance moins jn oméga 0 t. dt. Ça provient de série de Fourier. Donc, lambda ne dépend pas du temps, donc dépend de n. Et on a vu que ça, qu'est-ce que a comme transformé de Fourier? X de f. Je vous entends. N allant de moins l'infini à plus l'infini, de lambda n au puissance j, c'est delta f moins n f0 avec égal depuis f0. ok? هيدا شفناه. وبالتالي هي سيجنال بيريوديك سي سا ديفينيشن. هلا لا اذا اخذت انا بي دو تي او اشونتيوناج ريال اثنيناتهم شو؟ بيريوديك. شو بيختلفوا بين كل واحد وواحد؟ يعني ليش عم بقول on va développer sur l'échantillonnage idéal, mais pour l'échantillonnage réel, c'est pareil. Ben, sur l'échantillonnage idéal lambda n, l'échantillonnage idéal lambda n est égal à 1 sur t, indépendant. Mais lambda n, elle est fonction de n. Ok? Ok? Bon, à partir de là, les choses se sont plus. Donc, l'échantillonnage, le signal échantillonné, qui est représenté par deux points, maintenant sur Haïda x de échantillonné, ce sont des points. Ok? Et là, je vais transformer de Fourier. XE de f. XE, donc, c'est un produit ordinaire sur un produit vectoriel. Donc, c'est x de f convolu avec pt de f. اللي هي تعال كده. هلا 1 sur t
Et T quand même s'appelle la période d'échantillonnage. C'est un temps, donc c'est en secondes. Et son inverse, 1 sur T, s'appelle fréquence d'échantillonnage. Il y a un nombre d'échantillons par seconde. Fréquence d'échantillonnage. يلي هي هرتز أو هي S moins 1. OK? Fréquence d'échantillonnage. Voilà. ممكن تلاقي مثلا 1 ميجا هرتز كفريكونس d'échantillonnage 20 ميجا 100 ميجا etc. Donc ça. FE, lambda qui est égal à 1 sur T dans le cas d'échantillonnage idéal, c'est aussi la fréquence d'échantillonnage. Ok, fréquence d'échantillonnage. Bon. Donc à partir de là, x de f égale, ça peut être écrit sous la forme x de f convolue avec somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de f de e delta n moins nf0 avec f0 شو هي؟ فريكونس d'échantillonnage donc f0 خلينا نسميها f اوكي؟ WE échantillonnage FE donc FE فرضنا الأو لأنه مربوطة أكثر لا بالإنجليزي بتلاقون حاطين FS FS يعني S sampling. Ok. Donc, si on détaille ça, on va trouver que XE de F est égal à quoi? X de F à somme n allant de moins l'infini à plus l'infini. FE بتطلع لوين؟ FE ça sort dehors, donc c'est FE somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de X de F convolu avec delta de F moins NF. X de F c'est quoi? Le produit de convolution est distributive par rapport est égal à FE somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de delta c'est quoi? On a dit c'est un élément neutre. Donc c'est x f moins nf. On a pu trouver le spectre يعني extension de Fourier, spectre d'amplitude ou de phase en fonction de l'échantillonnage, le signal échantillonné en fonction de x le signal SS. Bon. هلا بحالة الاشانتيوناج ريال خليها هون لنضل. بحالة الاشانتيوناج ريال حيطلع somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de lambda n, comme j'ai vu lambda n x de f moins nfe. هيدي بالاشانتيوناج ريال. Donc, si je détaille tout ça, je peux écrire que XE de F peut s'écrire sur la forme FE X de F plus FE X de F moins FE plus FE X de F moins 2FE. Et de ce côté-là est égal plus
FE XF plus 1 plus A point F plus FE, etc. Ok? Ça, donc, si j'essaie de représenter tout ça, هلا هيدا كومبلكس هون كومبلكس بس انا بهمني اللوكاليزاسيون اكيد لا امبليتيود اول شيء اف او اكس دو اف خلينا نرسم هيك اف او اكس دو اف هو موجود هلا هون اول شغله اكس دو اف هل هي سبور بورني او لا؟ سي بورني او لا؟ اوكي فاذا اول شغله لازم يكون بورني اوكي سبور بورني فاذا سي الي سبور بورني فاذا موجود بهالنقطه هلا بحكي عليهم هالنقطه وهالنقطه توجور الثاني وين بده يجي؟ الثاني هو ذاته هيدا مش شكله هيك عم بقول لوكاليزاسيون مي ديكالي قد ايه؟ دو اف او يعني هي وين حتصير؟ هالنقطة هون اللي هي طرف السبيك وين حتصير؟ بدها تندفش لقدام من هون ممكن تجي هون تضل بهالمنطقة أو تجي برا فإذا أول حالة ممكن تجي بهالمنطقة وبالتالي جمعهم مع بعض حيصير في تداخل هالمنطقة هيدي مشتركة حيصير في تداخل حتنجمع مع بعض بينما إذا كان اف او من هون وبالرايح حياخد اف او من هون بالرايح هيك ما حيتداخلوا ببعض بيجي هون الفكرة اللي بيجي أنا بعمل فإذا هيدا الإكس أو دو إف إذا هيك عندي حالة يعني أول حالة سبور بورني ثاني حالة الفريكونس ديشانتيوناج اف او أكبر من هيك وبالتالي ما حيتداخل دونك يسوفي دو prendre un فلتر هذا السينيال اكس يلي هو بيرمز الاكس او دو تي بدخله على الفلتر بشكل انه بس يمرق لها الفريكونسي وبالتالي بيسترجع مين؟ اكس دو ما هيدا بيرمز اف او مش هيك اف او اكس دو اف هيدا اوكي؟ هيدا وبالتالي اذا فلتر عندي في عندي شيء اسمه فلتر بيسمح لبعض الفريكونسيات تمر بعض لا دونك ان فلتر كي بيرمي دو باسي سولمون دو لا على شو برجع بيسترجع؟ يعني اذا عندي على l'entrée اكس او دو تي واذا هالفلتر بس بيسمح لهيدي تمر شو حيطلع عندي؟ اف او اكس دو تي مش هيدا اف او اكس دو اف هذا مش ريبريزونت هذا هالبارتي دو سبيكتر ريبريزونت اف او اكس دو اف يعني dans le domaine temporel c'est اف او donc اكس دو تي بعد ما فهمت فكرة الفلتر هذا مش فلتر شو بده يمرق هالبارت طب هذا السينيال شو هو هذا السينيال بالدومين temporel اف او كونستانت اكس دو اف ريبريزونت كلمة دونك فاذا هالشرطين شو بخلوني اقدر استرجع الاكس دو تي كلكو سوا اكس دو تي وهيدا اساس التيرم دو شان اونيكوست بعطي الانونسي دونك اول شرط انه يكون اكس دو اف سبور بورني يعني شو سبور بورني؟ يعني اذا اكزيست بسميهم هي موان اف ماكس بلس اف ماكس اوكي انتبهوا هلا الاكس دو تي مثل ما قلنا الاكس دو تي peut être réel et peut être complexe donc je suppose qu'il existe entre moins f max plus f max هلا الاكس دو اف يمكن ما يكون سيمتري اذا كان ريال بيطلع سيمتري الامبليتود اذا كومبلكس ما بيطلع سيمتري بس طلع هون اف دو ماكس اصغر من هي وبالتالي بقدر مددها وقول هو بين واقف ماكس افترض مثلا طلع بين ناقص 1 و2 بقدر اعتبره بين 2 و2 والاسف فاذا اول شغله
سي اكس دو تي ا سوبور بورني سبكتر له معناتها سي اكس دو اف اكزيست سلمون يعني سي. فاذا اول شرط لازم الاكس دو اف un support fréquentiel bien sûr borné. شو يعني؟ معناتها موديل دو اكس دو اف أكبر من ايجال ا 0 سي اف موديل دو اف اكبر من اف ماكس. اوكي؟ هاي اول شغله. ثاني شغلة اف ثاني شغله لا فريكونس d'échantillonnage اف او doit être prise لازم الاف او تكون أكبر من 2 اف ماكس. أكبر من 2 اف ماكس. فإذا هول الشرطين موجودين معناتها je peux restituer استرجع الاكس دو تي كومبلي. اوكي. براتيكمون قلنا حنستعمل هون حيطلع بدل الاف حيطلع لامدا زيرو، حيطلع عندي لامدا زيرو اكس دو تي، يعني حيطلع عندي اكس دو تي بس ملتبليي با اون كونستانت. ما أنا مشكلة لأنه كل الكاركترستيك كونستانت اللي كاركترستيك دو اكس دو تي ريست بريزون. اوكي. هيدا هو أهم تيورم. اوكي. كأبليكاسيون نجي مثلا نحن صوت الإنسان قلنا تقريبا وين؟ بين ناقص 4 كيلو هرتز، يعني بين ناقص 4 وزائد 4. عاد هيك إجمالا نبلش كفريكونس d'échantillonnage من 8 و 13. هلا هون إذا أكيد الأف أو أكبر من 2 اف ماكس هيدا حيجي هون، هيدا الثاني حيجي أبعد، وبالتالي أسهل الفلتراج. أسهل الفلتراج. بس إنه تيرم دي شانون عم ندرس بيقول إنه اف او أكبر من 2 اف ماكس. اوكي. هيدا تيرم دي شانون. وهيدا الباز، هيدا أساس. عيد هيك نحن أي سينيال بدنا نتعامل معه. ما فينا أنا أي سينيال يجي بلش أعمل له إشانتيوناج بدون ما أعرف لأقل اف ماكس لإله. سينيور ريال أكيد سي سون دي سينيور كي سون بورني، كي سون أسوبور بورني. بس قديش الاف ماكس لإله كل سينيور. يمكن يجي الفيديو مثلا سينيال فيديو ممكن يطلع ل 500 طبعا. اوكي؟ أكثر. بينما صوت الإنسان حد 4 كيلو هرتز. وبالتالي لما بدي أعمل إشانتيوناج لسينيال بدي أعرف أنا الحد الأقصى لإله، الاف ماكس لإله، السبور لإله. فإذا شيء فريكونس d'échantillonnage تصلح لسينيال قد لا تصلح لسينيال ثاني نظرا للليميتاسيون دو سبيكتر. اوكي؟ هيدا الاشانتيوناج. ومثل ما لاحظنا نحن كل اشانتيوناج ريال ما حيتغير الشيء، ما حيتغير، حيضل نفس السبيك، بس بدل اف او كونستانت حيطلع لنا زيرو. عاد هيك نحن اخذنا الاشانتيوناج ريال بس نفس الشغل. طيب. بس عندي سؤال. بالريال بصير عندنا لامدا بتتغير en fonction de n، يعني ساعتها بور 2 لامدا لازم تكون كل لامدا أكبر من 2 اف ماكس. لا لامدا كونستانت ما ديبون لامدا هون بس إلا علاقة بشكل هي كونستانت بس بتتغير من كل اكس يعني. بتتغير شو بس؟ ساعتها كان بور 2 لامدا بصير أنا كل اللامدايات لازم يكون أكبر من 2 اف ماكس. لا خاصة لامدا اف ماكس. لامدا سيت اون كونستانت. أنا قصدي انتبه في عندك الاف او هون يعني بحالة الاشارة حيبقى لامدا زيرو وهيدي حتبقى اف او. الديكالاج عندي اف او. اوكي. بس ما نقول الامبليتيود. اوكي صح. اللامدا سيت اون فونكسيون لأنه هي الليميتاسيون هون جاية من قصة الديكالاج. اوكي. هلا كمان فيني أنا إذا كان في عندي هون فيني أعمل فلتراج وآخذ هيدا السينيال إذا حبيت، يعني بقدر آخذ هيدا الثاني هيدا أو هيدا طالما il n'y a pas de chevauchement. اليازين ما بين. اوكي؟ فإذا تيوريم دو نيكوست إذا بدك اكتبي إذا بدك ان سينيال. هلا هو المقصود هيك إنه ان سينيال اكس دو تي هذا بس الانونسي، بس إنه المقصود هذا الحكي اللي حكيناه عم نعمله انونسي. ان سينيال ayant un spectre de type passe-bas
ayant un spectre qui ne dépasse pas, لأنه أنا لما بيكون سينيال لوكاليزي entre moi f max و f max يعني حوالي زيرو هذا بسميه type passe pas. Un spectre de type passe pas s'étendant jusqu'à la fréquence limite f max, موجود بين moins f max plus f max. Et entièrement décrit par la suite complète des valeurs instantanées يعني suite complète إنه هن XKT هاي الفالور instantanée prélevées à des intervalles réguliers يعني période d'échantillonnage prélevées à des intervalles réguliers. هلا ممكن يكون échantillonnage مش régulier يعني تي ما تكون constant بس إنه نحن عادة مش ناخذها constant. اوكي pris à des instants réguliers de durée يعني فيك تقولي اف او اكبر من اف ماكس وهي ذاتها هيدي الاف او هي 1 sur t يعني t plus petit que 1 sur 2f max. اوكي هلا قد تلاقوا محلات ايجاليتي. اوكي انا بفضل ما احط ايجاليتي لانه الايجاليتي سي لا ليميت وفي اكيد ايه وكان جو سبوز انا بدي اكتب بس اف او بلو جرون كده. اوكي لانه شفت ان بوان على ليميت بعض الاكزومبلات ببين المشكله دونك اف او بلو جرون او تي اصغر من. طيب لا هلا هون في ديفلوبمون هلا maintenant هذا التيوريم الاساسي on va essayer de développer كيف فينا نلاقي الاكس دو تي à partir de x de f. لانه انا الحقيقه شو معي اشونتيون بقدر الاقي اكس دو اف. اوكي بعمل ترانسفورمي بس انا اذا عندي x de f كيف فيني الاقي x de t؟ je peux chercher x de t de façon analytique en fonction des échantillons يعني بدي اجيب فونكسيون يلي بتعطيني x de t en fonction des échantillons. اوكي هلا هذا حخليه ضمن التيوريم ضمن شغله اسمها ريكونستيتيوشن دان سينيال بس هي اذا بدكم استوس دو كالكول ببين كيف فعلا نرجع اذا بدنا اناليتيكمون. هلا نحن هون شرحناها انه مستعمل فيلتر اناليتيكمون كمان on peut retrouver x de t en fonction des échantillons. Bon, pour cela فاذا toujours لما بدي اشتغل بالايشانتيوناج on va supposer que ces deux conditions existent يعني x de f elle est bornée ou la fonction est bornée x de f et la fréquence d'échantillonnage vérifie le théorème de champ. Ok? طيب هلا مثل ما قلنا عندي الاكس كاتي je vais essayer de trouver x de t fonction de x kt يعني اذا عندي الاشانتيون كيف هاي الاساس دو كالكول حنشوفه منيح تتعرفوا كيف نتعامل مع المسائل بس ولكن انه مثل ما بينا بكفي نحط فلتر لحتى
je vais supposer que j'ai un signal x de t qui a un signal x de f et tel que module de x de f égale à 0 si plus grand que f max. Ok? La première chose que je veux faire, on va essayer, au lieu de x de f, donc x de f موجود بهالمنطقة، لاحظوا localisation عم بشتغل، لأنه là on peut plus le faire، بس عم بعمل localisation. Donc entre moins f max ou f max. Là, à partir de là, je veux fermer un autre signal qui est celui-là, mais répété. Répété, يعني بدي بدي أعمل شيء بيريوديك. عندي أنا هذا السيناريو بدي أعمل بيريوديك. فإذا هيدا ريبيتي. هيدا الإكس دو إف الأساسي. أوكي؟ إكس ريبيتي celui même qui répété. لما بعمل ريبيتيشن عادة يعني qu'est-ce qu'on fait? On génère un signal périodique. Bima un signal périodique, je peux écrire quoi? Le représenter sous forme d'une série de fouilles. يعني بقدر اكتب انه الاكس ريبيتي للاف sous forme somme n allant de moins l'infini à plus l'infini. بس هون عم بعمل série de Fourier وين بالدومين فريكونسيال de lambda n au puissant. خلينا نشوف هون. هي بالاساس او puissance j n اوميغا 0 t. شايف؟ avec oméga 0 égale 2pi f0 ou 2pi sur la période. مش هيك؟ طيب جي حتضل هي جي ان التي هون هي بما انه اف لانه الفاريابل 2pi sur la période. البريود هون قد ايه؟ 2f max. فإذا je peux écrire tout ça. هلا بقدر اجو x de f qui s'écrit sous cette forme. بقدر اقول x de f est égal x répété de f pour f inférieur ou égal à f max. Et 0 ailleurs. انه اكس ريبيتي هي اكس ريبيتي بس بهالمنطقه بتساوي اكس دو اف وبراتها فاذا اكس اف هي اكس ريبيتي بهالمنطقه وزيرو اون. فاذا هيدي سون دو ريلاسيون كي بون. طيب là maintenant calculons lambda. فاذا اكس ريبيتي بيساوي لامدا ان شو هي؟ 1 sur la période. La période on a de f max. Intégrale sur une période. يعني entre moins f max et f max. Le signal x répété. شايف؟ مش هو بس x répété بين moins f max و f max شو بيساوي؟ x f. Donc c'est x f. E puissance هيدي مع موان يعني موان جي ان بي اف sur اف ماكس. مش هيك؟ هخليها دو. هخليها دي شو؟ دي اف ده فاريابل دي اف. فاذا هيدي بيساوي. طيب هيدي من خلينا نحط ناحيتين. نحن طلعنا اكس دو تي عند اكس دو اف.
معناتها x de t peut s'écrire sur la forme quoi? Inverse. Intégrale. De moins l'infini à plus l'infini est la définition de x de f au puissance j oméga t df. مش هيك؟ مش هيك؟ طيب. df الاكس دو تي الاكس دو اف اللي هي ترانسفورميشن وين موجوده؟ بين moins f max plus f max. Donc c'est écrit en moins f max f max. L'x de f au puissance j de pi f chez t d f. اوكي؟ اوكي. فاذا لاحظوا شو هلا لاحظوا خلي هذه بدنا نعمل هون هيك هلا نعمل راح اضرب دو اف ماكس جيبها لهون. اوكي ما فينا نعمل موديولاسيون هلا؟ دو اف ماكس هلا بس بدنا نعمل مقارنه. لامدا ان هون والاكس دو تي هون. يعني قصدي نعمل موديولاسيون لحتى لاحظي هون اكس دو تي ان فونكسيون دو لامدا ان. هيك قصدي هون عندنا لامدا ان دو اف ماكس. هون لاحظوا اف مو اف ماكس اف ماكس. بس بتفرق الدو اف. شو الفرق؟ بدي احط هون محل تي. يعني إذا حطيت محل يعني هون محل تي حطيت 1 sur 2 f max x بدل تي 1 sur 2 f max. هي لا بلا هيدي c'est un temps. Ok? Égal à quoi? Intégrale اكس دو تي هون فاذا بقدر اكتب اكس دو خلينا نرجع اقول اول مره لامدا ان فوا 2 اف ماكس est égal intégrale moins f max f max 2 عم بكتبها بس هون x de f au puissance moins j n de pi f sur 2f max fois df. طيب هون x de t بس بدل x de t عم بكتب شو؟ x 1 sur 2 f max. بدي اخذ t يعني بدي اخذ x de t à l'instant t 1 sur 2f max avec moins. Est égal à quoi? C'est intégral de moins f max de x de f e puissance j de pi f fois t. T شو هي؟ 1 sur 2 f max. moins sur 2f max df. ok? فإذا هيدي كمان في كتب x un instant moins 1 sur 2 f max. طيب إذا بتطلع بين هاي وهاي هيدا الانتجرال هو زيت. فإذا شو فيني استنتج من هون؟ إنه لامدا n fois 2 f max égale يعني هول ce sont les coefficients de développement en série Fourier en fonction de l'échantillon. بلاش دخل l'échantillon. C'est x à l'instant moins 1 sur 2 f max. Ok? Donc, à partir de là, on s'en a OK.
فرح ارجع معي هون لانه هون خلص جبناهم قلناهم. طيب رح ارجع انا للاكس دوت تي. في ديفلوبمون ماتيماتيك بس احنا بيهمنا النتيجه اخر شيء. اكس دوت تي اللي هي انتجرال entre moins f max x de f e puissance sous j de pi f t. Donc x de t peut s'écrire sous la forme intégrale moins f max plus f max. بدل x de f احط الريبريزنتاسيون لها. بين moins f max و f max عندي x دو f، يعني الاكس ريبيتي بتساوي x دو f. صح. الاكس دو f بتساوي هي. Donc c'est somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de lambda يلي هي طلعت معنا 1 sur 2f max multiplié par x moins 1 sur 2f max et lambda n. هيدا x de f multiplié par e puissance j de pi f t df. لاحظوا شو اللي صار هون. بعد في ال e سي ان دو بي. لا اللي فوق. نحن ايه بعد هذيك ايه اوكي. بعد هون e puissance j n de pi f sur 2f max. e puissance j oméga t dt. لاحظوا شو اللي صار معنا هون. شو هي دقة؟ ها؟ دقة. قصدي دقة. لا هيدي لا. دقة مش دقة. هاي اكس دقة. بس ايه دقة بارابور اوكي. لاحظوا شو اللي صار معنا هون. انه نحن لقينا اكس دوت تي en fonction des échantillons. هذا مقصود. وبالتالي نحن هون donc x de t peut s'écrire sous la forme intégrale d'une somme intégrale n allant de moins l'infini à plus l'infini de خلينا نطلع كل شيء برات ما في 1 sur 2 f max بتطلع لبرا وهيدي بتطلع لبرا. اوكي هي لانه 1 sur 2 f max و x un instant moins 1 sur 2 f max. lambda n fois 2f max égale quoi? x va de moins 1 sur 2f max. لا في الان نسيناها. ايه انا انتبهت. عملوا ديفلوبمون نسينا وفي وجود ان بتطلع موان 1 sur 2f max مش موان 1. في الان نسيناها حتى سوى الاكيفالونس. اوكي؟ راجع بتلاقي شو اسمه الاكيفالونس بتطلع هيك. لانه انا لما عملنا هون في الان انا انتبهت لها لانه بتطلع معنا هيك. اوكي؟ وبالتالي لما بعمل هون ان اوكي بس ما انتبهنا نحن في الان. اوكي دونك فاذا هيدي هي الريلاسيون. نحن كنا كاتبين محل الان ايكال 1 بس الكورسبوندونس اللي عملناها هون في الان نحن نسينا نحطها الان. toujours la lambda n c'est fonction de n. Bon, donc x de t peut s'écrire 1 sur 2f max
somme n allant de moins l'infini à plus l'infini avec x n x un instant moins 1 sur 2 f max لأنه ما له خاصة بالintégration par rapport à f. Donc intégrale de moins f max à f max de quoi? E puissance j n depuis f sur 2f max fois j E puissance j depuis f t df. شو بتلاحظوا هذا؟ الانتجرال سي فاسيل كالكولي لأنه هذا شو بيساوي؟ هيدا بورنا معنا مشكلة فيها دخل سي هيدا بورنا معنا مشكلة بالفاس فيها دغري نحلها. هلا هيدا سي فاسيل دو لو كالكولي دونك سي الانتجرال دو موان f max à f max de e puissance j depuis f facteur t plus 1 sur 2f max. في الآن كمان في Et n بعد الآن محل n sur 2f max. Ok. df. Donc ça c'est une constante نسبة للf. Ok. Ok. فإذا هيدا بحلها tout simplement. هلا pour résoudre ça سمي هذه فاريابل سميها الفا. دونك سي انتجرال هيدا عملته مثل اذا مش مطلوب منكم هالديتاي بس هو فيكم تشوفوا استوس انه بالنهايه خلينا انه الاكس دو تي سي فونكسيون دو زيشونتيون. هاد ديتاي انتجرال دو موان اف ماكس de E puissance j depuis f alpha df donc est égal 1 sur j depuis alpha E puissance j depuis f alpha entre moins f max et plus f max. Donc c'est égal 1 sur j depuis alpha fois E puissance j depuis f alpha f max alpha moins E puissance moins j depuis f max alpha. Donc ça c'est égal à quoi? Égal 1 sur j depuis alpha fois 2j sinus quoi? Depuis f max alpha. Donc 2j 1 sur pi شو بصير هون 1 sur pi alpha. هلا اوكي هلا مثل ما قلنا نحن بدي 2 f max alpha 1 sur alpha 1 sur alpha 1 sur pi رح اضرب 2 f max alpha فوق على 2 pi ضرب 2 f max alpha. اوكي عرفت اذا عم بعمل هيك لأن عم نصير كاردينال بس دونك فوا sinus 2 pi f max alpha. Donc là, هيدا terme. Donc s'écrit 1 sur alpha 2 f max alpha هلا بختزل بألفا
ضرب سينوس كاردينال دو شو؟ دو اف ماكس الفا. الفا راحت. شو بتساوي هاي؟ هذا الانتجرال. هيدا الانتجرال بيساوي في انتجرال اقوى 2f max 2f max fois sinus cardinal de 2f max alpha. Donc, mettons donc فإذا هيدا بيساوي هيك. Donc, x de t, finalement, est égal à 1 sur 2 f max sans n allant de moins l'infini à plus l'infini de x moins 1 sur 2 f max. L'échantillon, ce sont des valeurs. Le temps à faire parmi les temps, donc 2f max fois 2f max sinus cardinal 2f max ضرب alpha. Alpha شو طلعت معنا نحن؟ t plus n sur 2f max. donc 2f max تطلع لبرا بتروح. اوكي. وهنا finalement je peux l'écrire لأنه 2f max بتصير هون هيدا sinus cardinal بيساوي sinus cardinal 2f max n plus 2f max t 2f max 2f max t. هلا فينا نكتبوا بصيغة تانية بس 2f max شو هي؟ عادة ناخذها إذا بدنا ناخذ خلص هلا فينا نكتبها هيك لاحظ. يعني شو معناتها؟ كأنه هيدا شو ريبريزونت كوا؟ هلا فيني غير هون يعني فيني احط هيدا الان الون فيني احطه بلس هون وما هون صار يعني نفس الشيء. هيدا شو بيرمز؟ l'échantillon على سي ان فوا هذا الانستان. يعني كأنه عم باخذ الفريكونس d'échantillonnage. يعني si je suppose f égale 1 sur 2 f max fréquence d'échantillonnage هيدي هي fréquence d'échantillonnage. عفوا هي des samples échantillon à l'instant شو 1 sur 2 f max يعني f égale 1 sur 2 f max. انا اذا عندي اكس بتاعي مثل له échantillonnage مش حيطلع معي اكس كا تي. التي شو هي 1 sur f K sur F K sur خط الأف قال 2 F max. إيه هي F donc peut s'écrire sous la forme. ما فهمت مش الأف هي 2 F max. إيه عفوا F 2 F max إيه هيك البريود 2 F max. 1 sur 2 يعني هيدي التي 1 sur هيدي التي يعني 1 sur F donc X de T peut s'écrire finalement X de t peut s'écrire sous la forme somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de x n fe nt avec t fois 5. هلا هون 5 هون لانه مش مبينه واقع هون moins n plus 2 f max t 2 f max t هي قلنا t sur t. اوكي هلا هيك مش مبينه كثير عادة بنفضل نكتبها 5 moins n plus
plus t sur t, avec t bien sûr égale 1 sur 2f max, égale 1 sur f. هيدي شو بتساوي إذا بدي أكتبها هيدي؟ بي مش هيك سينوس بي ضرب شو؟ هيك موان هلا بقول لك ليش عم بكتبها هيك. فيني اتركها هيك على بي و موان بلس تي سور تي. يعني بقدر اكتبها هيك سو لا فورم سين سينوس بي فاكتور de t moins n t sur t, هيك بتبين احسن. ليه؟ t moins n t يعني هذا التان نقص منه بيريود sur p ضرب t moins n t sur t. اوكي؟ هلا فيك تسكيها هيك او بتنكتب هيك شو ست فورم. يعني كمان x de p tout simplement peut s'écrire finalement يعني somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de xnt fois 5. هيدي 5 هي نفسها فيني احطها 5 لمين؟ للتي موان ان تي سور t moins n t sur t. فإذا لاحظتوا إذا عندي des échantillons بيكفي أعمل هذه السوماسيون لحتى تطلع عندي. يعني إذا بدي أعملها ديفلوبمون هي إيجال x0 pour n égale 0 ضرب sinus cardinal de t sur t كل وحدة هي فونكسيون بلس x1 xt sinus cardinal de t moins t sur t, etc. يعني هون les 5 هاي الفونكسيون هون ça représente une base. لأنه عم بكتب x de t sous forme d'une combinaison de cette base. ok? هلا هيدي بس المقصود منها إنه بين معنا شوية أسئلة كالكول كيف نشتغلهم. et finalement الفلتراج هيعطينا هيك يعني analytiquement ça va donner x de t comme ça. À partir des échantillons. إذا عندي l'échantillon بعرف x de t. وبالتالي يا باخذ l'ensemble des échantillons هن بيرمزوا ل x de t. مثل ما بناخذ أوقات ال x de t مرة بالدومين فريكونسيال مرة بالدومين temporel. Alors on va passer à un nouveau paragraphe qui est intéressant. ما فيش في الساعة عشان أطلع. المفروض 10 إلا تلت. 10 إلا تلت. 10 إلا تلت. يلا نشوف. Transformer Fourier discrète. Un nouveau paragraphe, transformer Fourier discrète. C'est pas une nouvelle transformée, mais le problème que la transformée de Fourier elle-même, transformée de Fourier, on a x de t dans x de f. Et x de f peut donner x de t.
لا مش إكس كبيرة دو تي موان أف. لا قصدي انه هيدا الاكس مش ترانسفورمي فوريه. انه اذا معي اكس دو اف أوكي. صدق عشان ترانسفورمي فوريه. هي اذا بدك اكس دو اف ترانسفورمي فوريه انفيرس. هذا المقصود انه هي بتعطي وبتعطي. لا لو بروبليم براتيك كي سو بوز. اولا عندي اكس دو تي contenu, x de f contenu. Ou toujours, lorsque je fais des calculs, traitement, je ne peux pas travailler avec des variables qui sont contenues. Je ne peux pas. يعني انتوا هلا لما تبرمجي بدك تاخذي اذا اعطيتك مثلا فونكسيون f de x اناليتيك قلت لك كالكولي الانتجرال نيميريكمون شو بتجي بتقول؟ بدي اقسم الانترفال ل 100 نقطة 200 نقطة 300 شو عم تعمل يعني فعليا؟ مش عم تاخذ الكونتينيوتي. الكونتينيوتي تيوريك بنقدر نعمل كالكول تيوريك بس في براتيك اذا بدي اعمل كالكول نيميريك او اتيزي الاورديناتور شو بضطر؟ اذا قلت لك قد دولار بدي اعمل ديسكريتيزاسيون باخذ 1000 نقطة 2000 مليون مليار سي ديسكريت. لغاية هون نحكي نحن الترانسفورميت فوريه نقربها لبراتيك وهيدا إلها كذا وجه. Bon, je vais supposer que j'ai un signal x de t et je vais prendre des échantillons. عم نطلع على البراتيك، بالبراتيك عندي échantillon. Donc, j'ai des échantillons. J'ai x de t idéal qui n'est autre que x de t fois p de t. On a vu que la transformée de Fourier de x de f peut être calculée. C'est fe somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de delta quoi f moins fe. Ok? مش delta x de f moins fe. Bon, maintenant, je veux prendre directement appliqué. Yani, au lieu de x de t, je veux calculer la transformée de x de f. Yani, transformée de Fourier de xe de t. نحن ايش شفناها؟ شفناها هيدي بتساوي مثل ما قلنا somme n allant de moins l'infini à plus l'infini de fe x de f moins fe. Ça, أنا بدي أجيبها بطريقتين. Je veux appliquer directement, transformer de Fourier de xe de t, c'est l'intégrale. هون إديال عم نشتغل. ايه idéal, on suppose que idéal. لما نضرب bt idéal, ok? Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xe, مش هيك de t e puissance au moins j oméga t dt. Donc c'est égal intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quoi? xe, c'est n'importe que x de t multiplié par la peigne de Dirac puissance au moins j oméga t dt. Égal. Transformer de Fourier de moins l'infini à plus l'infini de x de t fois somme peigne de Dirac qui est delta de t moins kt sur k. نحط k يعني قصدي بدون ما احدد moins l'infini plus l'infini. E puissance moins j oméga t dt. Donc je peux faire de la somme sur k de x de t en intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t e puissance moins j oméga t delta de t moins kt dt. Ok. Or, لما وجود دلتا هون c'est quoi? C'est somme. شو الفونكسيون اللي عندي هون؟ Donc c'est somme sur k de la fonction اللي عندي اياها بس en point kt. Donc x au point kt ضرب e puissance moins j de pi f ou oméga kt. C'est la transformée de Fourier. لاحظي اللي فونكسيون des échantillons. يعني بالحقيقة
براتيك اذا عندي الاشانتيون بكفي اعمل هالصوم لحتى اطلع سبكتر. اوكي؟ هو الاشانتيون الكاتي هي اشانتيون ا دي انستون كاتي. فاذا بعمل السوماسيون هيك بيطلع ان فونكسيون دو اف بيطلع سبكتر. يعني هيدا هو اكس او دو اف. اكس او دو اف يلي هو هي. اوكي. طيب si on regarde donc x2 de t عندها transformé de Fourier somme sur k xkt au puissance moins j oméga kt. Okay. Cette fonction, x2 de f, est périodique. هيدا سبكتر اللي نحن on peut démontrer qu'il est périodique لأنه هون البيريود دايره شو هون؟ تي اف اف اي اوكي. لأنه هلا هيدي ابار هلا فينا نبرهنها هون بس هي دون لو كا جينيرال هون حط اكس او بيسونس اف بلس اف او. شو حيصير هو؟ بدال الاف بدي احط اف بلس او اف او مش هيك؟ شو حيطلع؟ بدال 1 موان ان اف او. اوكي؟ 1 موان او خلوا حط موان حط انا هون هيك بيطلع موان ان بلس 1 اف او. طيب ما عندي ان فاليد موان لانفيني ان بلس انفيني دونك ان بلس 1 هي زيتا ان. يعني faisant un changement de variable n plus 1 égale v حيطلع نفس الشيء période. Bon, revenons là. Même chose là on peut هلا نفس الشيء فينا هونيك périodique de période f هون كمان فينا نبرهنها périodique de période f. ليه؟ لأنه هون إذا أخذت x o f plus f o يعني x o f ال f o شو هي؟ انسورتي. يعني بدال الاف عم حط اف شو بتساوي هي اساسا؟ سون كا اكس كاتي او بويسونس موان بدال الاف جي 2 بي بدال الاف عم حط اف بلس انسورتي كاتي. شو بتساوي هي؟ سون sur x kt لأنه le cas عندي entier donc e puissance moins j de pi f kt e puissance moins j de pi 1 sur t fois kt. t بتروح شو بيبقى هي؟ moins j de pi k donc c'est égal 1. دونك هيدي فاذا اكس اف بلس اف او بتساوي هي يلي هي شو بتساوي؟ اكس او دو اف. دونك سي بيريوديك بيريود اف او. هي انا انه كامل ما انفيني على بلس انفيني ما هيك؟ لا بغض النظر هلا كان هون او بيسونس موان جي دو بي كا صح دو بي هونيك طبيعي بنعمل شانجمون دو فاريابل ان و ان بلس 1 للان بما انه عم نعمل صوم كلها ما بتطلع هذا. دونك اكس او سي بيريوديك دو بيريود اف او. Cela veut dire quoi? Que je peux représenter XE de F sous forme d'une série de Fourier. أنا شو غايتي هون بس لحتى أوضح لوين بدنا نوصل. بدي جيب معي إشانتيون بدي جيب ترانسفورمي دو فورييه للإشانتيون ومعي ترانسفورمي دو فورييه للإشانتيون بدي جيب الإشانتيون.
يعني هي بسموه ديسكريت. ديسكريت واضحه ليه؟ لانه عم نركز انه ما معي تي كونتينيو، معي تي ديسكريت. هلا هي نرجع نعلق عليها بعض، بس خليني نكفي هون. هلا صحيح مات، بس بعدين بالاخر بنحكي نتيجه Donc, XE de F peut s'écrire sous la forme. sous-entendu لما قلنا نحن انه عم بعمل اشانتيون يعني خلص نيكويست محقق او شنو يعني سبور بورني وشو؟ وانه الاف دو اف ماكس. اوكي يعني هي sous-entendu. XE de F لكان بما انه بتنكتب somme sur n de lambda n au puissance J مش هيك؟ n اوميجا 0 تي مش هيك؟ n هون الفاريابل f اوميجا 2 بي سور لا بيريود. البيريود هون شو هي؟ اف او. اوكي؟ بون هلا هون حافترض انه الاف او ايجال 2 اف ماكس. La même chose peut se faire. حافترض انه الاف او ايجال 2 اف ماكس. صحيح انا قلت لكم اف او اكبر من 2 اف ماكس. جو بو بس ليش الاحتياط؟ هون يعني ابتداء من هالنقطه بالرابع يعني لكن بلس ابسلون بتضل هي زد. لما بقول اف اكبر من 2 اف ماكس، انا اذا عندي مثلا سبور ما اف ماكس، تفضل لا اف ماكس، بقدر افترض انا وسعه شوي من هون شوي ما بيأثر. اوكي؟ هلا بس على ليميت فيني نحط اف او ايجال 2 اف ماكس على ليميت. Donc est égal somme sur n de lambda n au puissance j de pi sur 2f max f avec n avec x de f entre moins f max plus f max. Ok? Bon, طيب avec lambda n est égal à quoi? 1 sur 2f max intégrale sur une période entre moins f max et f max de quoi? x répété. الحقيقة هي نحن x répété. لا هنكتبها هيك أول شيء au puissance moins j de pi n f sur 2f max. df لأنه لامدا df. اوكي؟ هون الاكس ريبيتي entre moins f max est égal à combien? xf هي زي ما هي بين moins f max و f max. شو بيطلع هون؟ xf x e entre moins f max et f max بيطلع f e x f. نحن مش x e de f égale f e somme n allant de moins l'infini à plus l'infini x f moins n f. اوكي؟ وبالتالي f e يلي 2 f max. فاذا بقدر اقول هيدا شو بيساوي؟ انتجرال moins f max f max 1 sur 2 f max. Donc FE fois x de f, donc f de f max fois xf. هيدي f e puissance moins j de pi n f sur 2 f max. طيب نكفيها بعدين. بس نكفيها نبلش